السلام عليكم ورحمة الله. الزول في الأول مرحبا سيسوان ارتزعت المغربية في السنة هدرن استمازيغ فذينت بوسجاد نغلف البرنامج نا أهيل يخدم يعني مستبون نغلف أمزورون الحكومة البريمي مينيستر يعني البروغراماكي هضريثيد دي لاسومبلي يعني قال لي ديبوتي ويناديو نوال يناد باللي الجزائر ولاش يعني ثلاثه ذي تازغانت يعني با اون كريز ايكونوميك يناد باللي زمرت قبل تسوعت اكي خاصه كان دي زوج 2014 يناد باللي نفاق سي البحبوحه وكذا وال الماس تبون نسيد نفهم دا شو ديوسان يعني البروغرام كي الماس تبون امك يعني يزمر الحكومه تجدد اتقابل تسويعت اتصل دي قارن تصعب في تمورث الجزائر وكذوي قاعد نعرض ساقد في كنت مغلين سنه ما كانت توالين يعني اهلاكين البروغرام كين ان الحكومه يعني ام كانت توالين اسكد المعقول على دنيني بالليل الجزائر تسعه سويس تقابل دي تسويع ثاقي اي يعني ثذا مسينس ليكونومي نس نا يعني الى قنفه سي لي ديكلاراسيون مثل كذاكين ودنيني بلي الجزائر تحواج ثمغلي النظام تحواج يعني اون ديفيرسيفيكاسيون دو ليكونومي انت مورث الجزائر الى كذا نغسقيس الفرحه مقران مثلا سعيده كلين ديال البلاطو غادي في كمولي نس يعني هلاكي البرنامج ديال الحكومه وكذا مثلا عباس بالجودي دا نغماس هذه اللي كذا نغلانس الفرحه مقران مثلا بو خلفه بن معمر دم غناس دي ساسيث اكتيفيست بوليتيك هذه اللي كذا نغلانس التليفون سي الجزائر مسوع عمر سعودي يوني مضبر نوكافير لير سيدي انفذوا يعني ذا ديال الاستوديو وكذا يمثلنا عباس بالجودي ذا نغماس عباس السلام عليكم ازول فلاك ازول فلا ون مثل ميرتي ونعرض نون يعطيك الصحة عباس أجمع أكيد شكرا التصميد من دوسير الساقي أجمع أدنو هل كان يعني في البرنامج جدي هذا في اللاس مس عبد المجيد تبون يناد يعني زدت لي ديبوتي أمك إزما الحالة اللي قبل تسويع ثقي إلا فيها كونستا أين عنا ليكونومي تمورث الجزائر يناد الصح تسويع يعني بالك صعب ولكن اون ني با اون كريز نسعى سويس نقابل ونا 100 مليار دولار يعني الاحتياطات ويناد يعني نسعى البرنامج باش الجزائر يعني تروح الوفريد يقلها رايك مساع بس بالجو اقدر غيوت الحاجه ولا شيء جديد هي النايني يتساك الحكومه هي تبدينا كايني سون بلا ما تسعون اون سادير ليجيتيميتي بوبولير نير اي ريبريزونطاسيون بوليتيك دور نير ان بروغرام بوليتيك باسكو ميم هيلايني يتساكنا كاين ان بروغرام بوليتيك يتساكنا كايني ونزري هذا البروغرام منه سوا داك قارناك ميدي بالدثوره وسلواي قارناك بروغرام وسلواي دوبي 99 نكون قلاق البروغرام نسلوايني والعاد نرياليزي كراول لي غاس ما يلاس ميلان يدري من السا ما ستبون نغلف امزوارو جديد ادياس هدي عاود تسمى دي عاود لي ميم بارول يعني يو امسلاي انه من قارنيثيد يعني اخلاق توجور قمسلاي ولاش يستدير لاكسيون وليش لا كونكريتيز والحوايج كونكريتيزين يعني قتيرا دونك جوست لي ذمسلاي اني كوبي كولي لي بروغرام يقعدان ان كوبي ندعاود ان كولينا تندفكن سينيو تاع فاصون ارنو ياسن سي دي بروميس سادير دي بروميس نكون نزرا بلي الساكدود ثاني تسوفري الساكدود يتسوفري الحاله نتدامسا نتمورت التاس لي زيكسبير ني غوداك قداشن نتدامسا ني غنتسرثيث قرناك السيني بلي الجزائر تدو الحيط تدو الحيط انت ديال ساكديني خاطي اقلاغ الحمد لله بيان زمر نكمل كارسار الزاف مي ودينا راه سو كيل باز كوني نزرا باللي سي 96 ستادير بورسون لا رونت ستادير الجزائر تبازي في البترول ستادير ولاش الحاجه ني اثنين ولاش لا برودكسيون ولاش دا شو يبدل يعني ولا ضامن باسكو نزرا لاش لا برودكسيون باش هادني نتبدل ما نزرا باللي ثمورتاي تبرودويد نزرا باللي ثمورتاي تبرودوي راه تكونسومي ثلا الحاله نتزريم نتمورث ثلا قوس سناي اكوز البترول
تدريمت يعني تلها تخريط نسن 6 شهور دونك لان بيان لان تشير نكسور دينيني فاز ما تيفوس وعلنا الحساب يصور دينيره نسدون قلي بروجي اردياوين الفايده يوجدوا داي الفايده انت مرتاي نزرا السيني دونك لو بروغرام الحكومه نيغ الحكومه في قعده نيغ الحكومه اردياسن يكتكملن قبري دايني توجور اهي نسن يتوقن غير البترول يولي البترول اكديني نقلا مساكن يصوب البترول اهني ذاك تنقلا كريز دونك نكوني لا يعني نسارم كما تبون اديني لا فيريتي اديني ثيدت يوجدوا الجزائري ولكن توجور يتعاودن صديرهم كي تقارن قلا زوقني ليندي سعيد يعني سيد مسح بس بالجودي يند يعني يوث يون بوالي هضر دا فلا ليجيتيميتي دي قرب اللي يعني اكدو دا تزيري وتوليانا يعني الحكومه كي تجديد راه مستبون ذوي قال يعني يتمثيلا اكدود نغ الرئيس يهضر داغن في مزمله دينيني في لي بروغرام كيا هيلاكي يند بلي سي دو كوبي كولي يعني بارابور يعني لي بروغرام قعدان نولا انه كذا مسلال ولاش يعني اون فري بوليتيك باش نفا سي الحاله ياكي تدمسا الذي يستمرتنا مع عباس يسال الحق من يهضر فولا لا ليجيتيميتي معنا لا ليجيتيميتي ماشي كان سوا تبونو يسعنا لا ليجيتيميتي لا ليجيتيميتي وثلايرا خاطر le gouvernement, tout comme toutes les institutions qui revêtent un caractère civil de l'extérieur, c'est-à-dire une institution civile. Ce n'est pas là où se prennent les décisions politiques. Les décisions politiques, elles se prennent dans l'informel. Et l'informel, justement, c'est le commandement militaire, c'est des cercles de mafia, ainsi de suite. Bien que, مستبون يقار يسوف غادي اجديد دارني باش كنا دي السيكو ذاك ذود دي السكناك ذود يقار يقن فرق غير تثريمت c'est-à-dire les cercles d'intérêt à cause le pouvoir et وكذا c'est des slogans c'est des slogans dans quel sens dans le sens où il n'a annoncé rien dans son plan d'action pour séparer les cercles d'intérêt à cause le deuxième élément. Parmi les éléments qui ont été désignés à la PN, à l'Assemblée nationale, il y a plus de 80, ils ont des intérêts directs politiquement dans le cadre de leur activité. Soit c'est des entrepreneurs, soit c'est des gens qui ont des projets en cours avec l'État. Plus de 70. Wagin, ça dénote. On va qui fait le déni. D'abord, pour présenter un plan d'action, c'est quoi? Un plan d'action, c'est un médicament. Un médicament pour une situation. Mais pour pouvoir administrer un bon médicament, il faut faire un bon diagnostic. M. Tebboune a fait un mauvais diagnostic. Mais M. Tebboune, ce n'est pas nouveau. M. Tebboune, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se projeter, y compris quand il était ministre de l'Habitat. Ministre de l'Habitat, dans quel sens? C'est qu'en 2016, il avait distribué des logements qui ont été inscrits en 2001. 15 ans. On ne peut pas parler de plan d'action quand on n'arrive pas à se projeter au-delà d'une année ou de 2 ans. La deuxième des choses, M. Tebboune a raison de nous dire qu'il n'y a pas de crise. Mais il n'y a pas de crise où? Dans l'Algérie d'en haut. Parce que l'Algérie, il y en a deux. Il y a l'Algérie des privilégiés, Tebboune, Sellal, Bouteflika, Wallosos al-Arbaoun, et le peuple. C'est le peuple qui vit la crise. Et ce n'est pas la crise économique. On a dépassé la crise économique. On est dans la crise sociale. La crise sociale, c'est encore grave. La crise sociale, elle se traduit par quoi? Il n'y a pas un jour où il y a une manifestation sur les questions de pouvoir d'achat. Dans une région du pays, hier,
Une mairie a été fermée par qui? 6 femmes qui ont été recrutées dans le cadre d'insertion sociale. Il y a un programme où ils touchent 6 000 dinars. Tous ces programmes vont être arrêtés à l'échelle nationale d'insertion. C'est-à-dire, هذا كفون شهريا وكذا يقول زميري راه غير نسن اثن حفسن اكل تيريتوار ناسيونال اشحال لي بروجي لي غران بروجي qui sont bloqués plus de 400 projets de grands projets ont été bloqués. Pourquoi? Parce qu'on est dans une crise. C'est-à-dire, M. Tebboune, quand il dit que nous ne sommes pas dans une crise, c'est un mensonge. Il s'y وجين ذا الكذب في السنين لو بلان داكسيون مسيو تبون ليش لو بلان داكسيون لو بلان داكسيون كسن سلال ران تبون وين اسمي السلال مو قلك انا وين اسمي السلال وين اسمي تبون ستادير شوف ثني فرقا سي لو نون ce n'est même pas les caractéristiques psychologiques les caractéristiques psychologiques sont les mêmes. Les deux Kerois à la vache au pétrole. Il avait fait recours à l'emprunt obligataire, l'emprunt halal. C'est le financement interne non conventionnel. C'est du pareil au même. C'est l'emprunt obligataire, c'est le financement interne non conventionnel. Il n'y a rien qui change. L'endettement extérieur, on ne doit pas faire recours, mais par contre, il y avait la Banque mondiale. Le recours à l'endettement extérieur écarté. Ça veut dire quoi quand on dit écarté? Ça ne veut pas dire ça veut dire que pour le moment, on le met de côté, mais on peut faire appel, bien que il y a plus de 4 ou 5 programmes d'emprunt qui ont été lancés. Quand ils disent qu'à la fin de 2019, ils vont ramener le PIB à 2%, alors qu'actuellement, il est à plus de 22%, qui nous donne la recette. Et quand ils lancent un plan d'action qui n'est pas chiffré devant le gouvernement, devant l'Assemblée nationale et devant le gouvernement, quand il n'est pas échelonné, c'est-à-dire chiffré, mais 200 000 khamen, on va créer tant d'emplois, on va bonifier certains intérêts de certaines entreprises, certains impôts de certaines entreprises. On veut savoir quelles sont les entreprises concernées. Et on veut savoir combien d'emplois que ça va créer. Et on veut savoir quels sont les secteurs qui vont... Mais il y a une chose à Nassar qui est très importante. Il commence à le collège en 91. 91-92. Il commence à le collège. En 91 je حفظ قرناك الجزائر من بلدان c'est-à-dire en voie de développement. شحال كي قاعد نثورة سي 91 على سي plus de 30 ans. En 91 on était en voie de développement, de 30 ans après on est en voie de sous-développement. On voit quelle voie? Je ne sais pas, ça c'est pour voir quel est le mensonge. On vit dans une situation qu'on appelle le mensonge institutionnalisé. Mais quand il dit que nous avons les moyens, effectivement, سعيد بوخلفة السلام عليكم مازال في اللاكاك انا صار سمحت لي بلاصتي اون ريتار مرحبا سيدي بوخلفة مرحبا سيدي كايما ادنو غالا فاهلا جن مس عبد المجيد تبون يعني ادنو غال كان فكره بوالدينا يعني ديوسان كوهيلا جينس البروغرام جينس بوخلفة يهضر دينا بلي nos ressources ont baissé de plus de 50% mais nous sommes toujours debout. Nos réserves de change dépassent les 100 milliards de dollars. L'état de l'économie, الحالات ذا مسانت ذي تمورثنا يغلد فيه أول بوخلفة il est du droit de chaque citoyen d'entreprendre et de faire de la politique et de faire les deux ou de faire de la politique.
Les deux, mais pas en même temps. L'État, c'est l'État et l'argent, c'est l'argent. Est-ce que أنا نتولي باللي يا une nouvelle politique نغم كيدينا مثلا سعيد وكيدير مثلا عباس بالجودي سي دو كوبي كولي دي شوين ولا لي بروغرامين ولا مقبل. Ah oui, de toute façon, c'est c'est le changement dans la continuité. De toute façon, ça reste un vœu pieux, mais c'est Dini Souawel. Le connaît ça le courage. Avec la majorité qui s'est du Parlement, ils vont voter des lois pour que les choses ils vont pas prendre avantage de la parce que le business, en plus le business نسارا القدر لا نتولي في السياق نتولي السياق ارباب العمل نوي تساوين لي غران بروجي سوا شي سيت نتساوين dans quelles conditions ils sont faits donc pour l'instant ça reste au stade de c'est des vœux pieux الهضور كان داول كان de toute façon دي ثمولا تيجينا اول ça n'engage que celui qui le dit وي دي سني سلم دي سني ساكن امريكا طبل ويضا تسمح سيسن دونك ثورا ما كاينين لي ريزيرفنا elles sont plus de 100 millions de dollars اللي كتب لي ريزيرف الجزائر elles ont atteint un top vers fin 2013 début 2014 où elles étaient à plus de 200 milliards de dollars ثورا ثنتن سداو 60 milliards de dollars ça veut dire à partir ça fait avancer un chiffre de 100 milliards de dollars. Il dit qui sera ce qui va être payé en fin d'année. C'est-à-dire ce qui va être payé en fin d'année. Voilà. Ce qui va être payé à la fin d'année, au début de l'année 2018, est 60 milliards maximum. Et 60 000, déjà à 130 milliards, c'est la capacité, c'est-à-dire à main l'importation. C'est très simple. Nous avons dit le chef du gouvernement a signé 100 milliards de dollars. Il faudra qu'il sache qu'à l'époque, il y a 130 milliards de dollars. C'est la capacité de l'Algérie à importer pendant 22 mois. 22 mois. C'est-à-dire à mail, même pas à mail. C'est-à-dire à partir de l'année prochaine, ils vont rentrer dans une zone de turbulence. C'est ce qu'il dit Vincani El-Rachia. Là où il y a les produits qui sont subventionnés. L'essentiel d'un coup, les gens ont compris. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ce qu'il a dit, c'est que des propos. Non seulement il n'a pas chiffré, mais ils n'ont pas fait d'avancée concrète. De l'année dernière, donc il y a. Abou Khalfa, l'Algérie est effectivement sortie de l'ère de l'aisance. Dès 2014, mais la situation est acceptable. C'est ce qu'il est en train de dire. Une facilitaire de l'aisance. Ça veut dire que قاري الغاشية. الوقت نيجي لا لونساج نتسكوني صوردين باش تسسمم باش تدفع مراسي فردان نتسكوني صوردين تو الماك لي زونتربرونور تاعهم ديال 4 ويفند لونتربرونور ويفند شوف يكفى الوقت نيا تقيمت هذه السنه في الدوار دو فيريتي سنينيا لي جون الفيف تعيشين تو كوتيديان مي اللي كتب il est en train de mentir. Il est en train de mentir, quand le FMI il a tiré la sonnette d'alarme sur les comptes de l'Algérie. C'est un secret de polichinelle. Il est en train de les inciter de toute façon. À partir de l'année prochaine, soit vous jugulez la crise nouine, soit vous serez obligé d'aller emprunter de l'argent. D'ailleurs, même pas est-ce que l'Algérie a donné 350 milliards il est FMI là? Non, même plus. Donc apparemment, il y a une idée d'arf les derniers. De toute façon, باش تديني وندي ما كار نكوز ما راه دينا يونس ولا غير هذا ما كار مي اللي كتب لا يا دي رياليتي يقول لك راه تيشد في وين ما سنيني الغاشي الجزائر تسنى ماشي لا كريزيس لا اللي اون بلو ثورا زيك اللي تبدا تحتم كان السفنان à partir de la fin du premier semestre de cette année, ils vont rentrer dans une zone de turbulence. Et à partir de la fin de l'année, donc les comptes seront soldés, seront consolidés, moins de 60 milliards de dollars. عباس بالجود هذو غالغور كيما اسك
مس عبد المجيد تبون il est conscient que la situation n'est pas يعني confortable comme il le dit. Il parle d'une situation acceptable. وتصل يقارن يعني باللي الحاله والصفرة حاره. الحاله اذا مسنت مثلنا غنسلا يعني شو دينا مثلا ابو خلفه خاصه كان يهضر دنسا في 100 مليار دولار، ولكن تصل يقارن يعني ماكسيموم سي 2019 يعني les réserves à Guinea ils vont disparaître. Et là, il faut faire face à une situation où il y a plus de réserves. C'est-à-dire, comment yani, faire face à une situation de cette ampleur, tout en sachant qu'on est en train de dire des choses qui sont peut-être irresponsables. سيد سواغيث يعني ويق يحكمنا كان يغويق سعنا قاري فسنسن الحكم نسمور وسعينا له ثمغلي غرزات يعني تدون اسد وس ذيني يعني وليش ثمغلي دونك وليش ينباز الحاجه في السنه ان وزمرا ما مسيو تبون وزمرتا راه تحسب تيث باسكو الحسبه الغوفرنمون قعدان لي غوفرنمون قعدان جامي توحاسبنت يعني جامي زات البرلمان توحاسبنت ودفكين ترى مام لي شيفر راه مام مسيو تبون يمكن كتحاسب تيث وديفك ولاش لي شيفر صدر ديف كي لي شيفر وديف كدا شهر يخدم دا شهر يصرف دا شهر هردي على في سنات يويدا بروغرام اللي راه لا يفيد صدر مشغول كيتقارن كيخدم استعاره في الانشاء تسمى هذا قديك تيك شي كتب كايني فوالا دونك سي تو دونك سيد دونك لا كونسيونس ماشي نهني صدر نينسن القيمه صدر تفن الحكم القيمه الحكم دونك مي لا كونسيونس نكوني نسالة تيلي صدر هو ذاك الاثنين صدر غلي بارتي بوليتيك هو ذاك يخدم تسرثيد غلي ليت غلا سوسيتي سيفيل يوكلني هاد سمكتين هكذود وباللي اثان وكسكانينا راه صدير مش شغله تسكنطيف دونك كتسكانين قدودايني الا ما تفر صدير ككوين غواسيف اما كنا يعني كون غواسيف كثير طلعت اني تفرجت ولاش لا رياكسيون بعد نسلام بس يعني فولا جدا ديبوتي دي اف اس سليم غزالي ثناد اون فيت اون افون على حسب يعني الاهلاكي على الهضران مساء عبد المجيد تبون و اون سورديتي لا كريز اي سيريوز اي لي كارون سون انورم il y a beaucoup de choses à dire. يعني يا ميكو كذا قلان اللي تخشوشتنا الحكم راه تواليم باللي ودي ونزمير نكمل الكوفري ذاكي يعني امي كم كيزما الحل ثوره اتيدي كونتر بالونس خاصه كان تصدي قارن باللي سيت اوبوزيسيون يعني انيكزيستونت باسكو لوبوزيسيون السيني وسعر قاري فاسديس لي جوتيل يوكن باش تخدم لي بريسيون في الغوفرنمون يغفو دافواي دونك لوبوزيسيون ممكن تسكا مادام تسكا البروسيسوس نو دافون يا الغوفرنمون دونك تسكا كويني دي تاك نيا كويني دي قار دونك فوالا وزمرتا راه تشتيدس ومن بعد تستازكات سينيت باللي ان كان نختي غني وزري غرا دونك ودنقيمه لا لوبوزيسيون ريال يكزمرن اد بوجين الحاله يوكن اتزدمر كدود يوكن ادياكي يوكن ادي كونتيستي دونك سون لي مويان باسيفيك يوكن ادي باسكو ويني ماشي ستادير لافونير سن لافونير لي جينيراسيون لافونير وراو ستادير لي جينيراسيون يدي تدون السينين وهني تدون ستادير لي شوا يخدمن سي دي شوا سويسيدار تسمى ثمورتايات تساوي غواسيف تقولا ما مثلا ما يحيى ديني ستادير لو سول ستادير مويان بور كونتر كاري لا كريز زيني يدي كانت تموت الا قانو غالا الغاز دو شيت ني غنخدم لا بريفاتيزاسيون دونك ميم لي سوليسيون سينا راه سادير دي سوليسيون سويسيدال سادير لي سوليسيون يقرنون تاعكم سي وقدو زيني دونك ترى لا فاكتوريني لا كريزاي من تي خلصن كي دينا مسبو خلفه هنا نزرا بلي تسنق الريزيرف تسنزكس يصور ديني دي قيمه تسنق الريزيرف دونك سور كيل باز اتسينيت نكون سايني ولا شك لا كريز دونك السي وزميرتارا كوم تو لي بي وزميرتارا الحكومه وزميرتارا تاعكم سايني خويا سرح
دونك سرح صدير وما ينيد لا فيريتي ينيد تيدت الشعب يني مي مازال تكملن قصتي سرح يومي تسرحت الى ريسبونسابيلتي اي سي سا دونك سي سا سي سا البروبليم تمورتاي الفوا ديال الالتيرنونس بالك داسن يمدان اثنين اكزم رنا تحركني غتبوجين الحاله اداوين الفايدات مولاين اداوين صدير الساين هو السيستم يشاخ ولي زمراره سلواي اللي ابسون اللي مالاد اللي ويق حكمنا كثاني واه كان اني ولا دونك ولاش فيزيون غرزات ثمورتاي تسدو على سادير تسدو كايني تسدو سون فيزيون وين زمراره نكملها كايني سيتادير قصا غرزات ونكملها راكا سور لي بيلون وين تسكنا ادي اس اس اكديف كان بيلون ني اكديف كان رابور ني اكديف كان البروغرام يديف كاي سي فيد باسكو ولا شي باز ريال وندات لي شيفر نزرب بلي نكون الشوماج ثاني 25% نزرب بلا السايني اللي سادير دي ميليي وزمرا دي ميليو ثان ميناسي وكنا نسحب سنق الخدمه امكاز كاينه تواجهت تما امكان تواجهت العبادات واش راه تواجهت دونك اما مادام كسوعتي مازال لا شونساي مازال لوكازيون سرحت شويه سعيد دوغان ارغوريك يعني لا لونغ دو بوياكي لغه الخشب مكيس قارن ثورة يعني اون دي باللي اون اوبوزيسيون نيكزيست بلو ولا شيت تصدي قارن باللي امك يعني هذه لي كونتر بوا بارابور ان بروغرام كي دينا مثلا عباس بالجندي سي ان بروغرام سويسيدير يعني امك راه نفخسي الحلايق زريده نصارى à un certain moment, il est plus judicieux pour nous, en tant qu'acteurs, de ne pas se lancer dans des procès qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, il faut faire... Il a un فرق كبير. نكون نقرض باللي كذا هو يستخدم كذا les concepts, il les a pervertis. يرثن وسانري معنا à tel point qu'à un certain moment la première opposition qu'il faut avoir et la première des dissidents c'est celle du concept l'opposition كي قرا يو الناس يرحم ربي ما تشوني يطفوا فريق كاينين كذا يقولوا قرنك ذا عن صدق فايث قرنك تضغط من الاولى لو كان ماتشين ذولين تسدي تساكن قليل واري لسنا فرنوس اسبوساكي اشي لوبوزيسيون l'opposition ذوين عيسون une constance et une cohérence dans les convictions ذونا دينين فيفتس l'opposition اسبوساكي ذوين ويقبلنا راه لا تشريحث لا ثنطشت لا خرفين لا زكر وذافو لوبوزيسيون اسبوساكين ذوين نوري تقبينا راه هذه كوسيوني que ça soit directement que ça soit indirectement هذا هو تاع لوبوزيسيون عافاك كيف غادي نير باللي سكرا مي غادي يشطحن ام ذافو ام المشتقاته ام نتا كي شيف دوركستر مي غادي يشطحن ne devrait attirer notre attention est attirée par quoi mois de mai il y a eu des élections les élections le pouvoir il a mangé une gifle Tchanevka avec les plus de 80% modestement, je le dis, des dissidents, plus de 3 millions de votes blancs, il n'y a pas une expression aussi forte que celle-là. Elle va se manifester encore parce que l'enjeu aujourd'hui de toute la comédie, que ce soit les premiers ministres, que ce soit c'est une surdité, mais eux-mêmes ils sont dans un déni. Quand on dit que c'est une surdité, on ne peut pas militer dans une assemblée. La solution, c'est la démission. Ce n'est pas de rester à écouter ceux qui font de la surdité un argument politique. Il n'y a pas de crise, on maîtrise. Un gouvernement, quand je parle de Tboun, je parle du changement dans la continuité, c'est-à-dire de tous les gouvernements qui n'arrivent pas à maintenir un prix, sinon les prix stables, de n'importe quelle denrée alimentaire.
en paie en saison ou en hors saison. Qu'en est-il de la crise de lait? Ce n'est pas l'État qui gère réellement ça. Je vais revenir. C'est le très marché. important. C'est C'est pas le quel marché. marché. Parce On que va- on va- on va comment me est dire- organisé le marché d'Ilzaïr On va- parce que là, Très bien. là, il faut la pointer du doigt Oui, aussi. mais c'est l'État aussi. C'est l'État qui nous donne des Oui, mais mouchtaqatin. c'est l'État. Mais ça, c'est ceux qui sont responsables de la guerre. Oui, mais c'est l'État qui doit, justement. Tu sais, on enlève l'État et le rôle de l'État dans n'importe quelle sphère à travers le monde. Ici, en France, on enlève l'État. Qu'en aurait-il de tous les fléaux qui vont être engendrés, que ça soit économique, que ça soit sociaux? أنك الدوية قرنك تخفيف هذا النهار ورنا ربي استغفر الله الدوية مربي. C'est-à-dire, eux, ils doivent asseoir des mécanismes. Les mécanismes, par exemple, qu'est-ce qui les a empêchés à un certain moment de mettre des mécanismes contre la fraude? C'est eux, qui tiennent le commerce de l'informel. Ils ne sont pas là pour protéger le peuple, mais ils sont là pour protéger des clans, protéger les cercles de mafia. C'est pour cette raison que ça n'avance pas. Et c'est pour ça que je dis que c'est eux, c'est Tboul, c'est Slel, c'est Ouyahia. Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas, bien qu'il y a des tricheurs. Et je condamne la tricherie. Depuis chaque année, il y a 1000 agressions d'universitaires, d'enseignants universitaires en Algérie. Et je me profite de l'occasion de m'incliner devant la mémoire de l'enseignant assassiné. Et jusque-là, il n'y a pas encore d'enquête. On ne sait pas si c'est des étudiants qui l'ont assassiné ou pas. Mais vous voyez à quelle situation on arrive avec la clochardisation de tout. La clochardisation de l'économie, de l'université, de la société, de tout. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas l'étudiant qui est bourreau et l'enseignant qui est victime. Au jour d'aujourd'hui, c'est le système qui est bourreau et c'est toute la société qui est victime. Aujourd'hui. Mais nous voyons, au regard de la crise de lait. Qu'en est-il de la crise de lait aujourd'hui? Et lui, il va me parler de maîtrise de la situation. Et c'est lui qui va ramener à moins de 2% le déficit. Et c'est lui qui va gérer aujourd'hui les coupures quant au budget d'équipement des communes. Moi, je dis à toutes les communes d'Algérie, préparez-vous à la misère. Je dis au peuple algérien, prépare-toi à Taqchouf. Préparez-vous à la misère économique et à la misère sociale. Et tout ce qui va venir avec. Pourquoi? Et le problème, ce n'est pas le prix du baril du pétrole, Nassar. Parce qu'ils ont pu installer ça dans la tête des gens. Le problème, c'est que quand le baril du pétrole, il était à 120 $, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 1000 milliards? Qu'en est-il de ce modèle, nouveau modèle économique? إذا ديقار ويحيى إذا ديقار سلال إذا ديقار وقير ديقار بنفليس. Qu'en est-il de tout ça? بو خلفه بدس السعيد ديقار يعني بريباريفو على ميزير اسك انا وضر شي كي وغايد فكر الله ثم ولينيك في شو دينا عبد المجيد تبون ما يدي هالدار في سيباري لارجون دو بوفوار اسك يزمر هذا وضر شي كي خاصه كان نناد باللي يعني اذري ما كي وسخنا لارجون صال il a un vrai pouvoir en Algérie. Bien sûr, Nassar, parce que l'économie est informelle, l'économie est c'est elle l'économie réelle. Il y a beaucoup d'argent qui échappe aux circuits financiers légaux. Attends, les masses d'argent qui circulent, aujourd'hui, ça fait الغاشي تاع نخامن 3 مليار تساوي في شكار نيتسن تصفد يا دي جون تخدم دي بروجي فنوني خامن لي زونتربرونور ناو لي فندا شوفن تساوي تشكارين هاشاك لي بوبلتي فيركانين لي سوردين شورنت دونك سا سي ديجا مي رفاني ما كاينين صدير لوي فو لوي ريكونيتر ديجا سي اون فورم دافو يستعرف باللي il y a un problème d'éthique. Il y a un problème d'éthique du système. Le fait qu'il a parlé de séparer déjà l'argent du pouvoir, c'est qu'il y a un vrai problème. Bien sûr, le problème aussi, il y a un grand homme politique algérien, il y a le problème d'Algérie, il y a les militaires, il y a les hommes d'affaires font de la politique et les politiciens font des affaires. À un moment donné, il a mais
manuel madna تاقينا il il faut que le pouvoir soit légitime en Nassar باش تروح تموراليزي لا في بوبليك لا في بوليتيك الا قاتيلا كشتيني ستيم هذيك كاتيلا د ليكزامبل ما كتفكر السنه ضيونا هذا اللي تيكلينيك وتفاري فردان تقامرا الوغ كشتيني تدخل في داك واش تاقي ديال الديبار يكتب شحال يقلن لي كارتيل دي جينيرaux qui sont impliqués dans le business de l'importation, les importations que ce soit alimentaires ou non alimentaires, les produits pharmaceutiques. Et tout ça, il se fait avec quoi? Soit chaud. Sur les 10 dernières années, les lignes de carré d'un site si les rentrées des devises d'ailleurs, mais si les sources d'initiés de bonne normal, c'est parce qu'ils ont eu des crédits avec de l'argent de l'État. On a connu depuis l'heure 2010, le système il a créé des milliardaires, des milliardaires, alors que il y a 10 ans, c'est des milliardaires au bon 20 ans. Donc ça m'a donné il y a deux choses. Soit Bounagien يحسب الشعب الجزائري يرث ذولاش c'est-à-dire الرياضة ديالنا نسيهوان. Mais effectivement, quand il s'adresse aux députés, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. C'est le même niveau. C'est le même niveau. Minhum wa ilayhum. Ça ne me choque pas, mais le mettre le langage ni les députés parce que c'est comme si soi-disant qu'ils nous de l'opposition vers 14 à 15 un mouvement d'opposition c'est beaucoup plus que ça. Il faut être implanté dans la société de l'Ikthib. Je vais aller porter la voix de l'opposition alors que tu ne représentes que toi-même. Alors 15 ça va voter une الغاشيه. Non, l'opposition est dit de تسند غوفريز. فورا زاد ما كيدينا جماعتنا عباس زاد شاز دي قيمني الحكومه كينيا تزيات زيطه وتسواثه تاع الحيض والما يبغى دير تيسول الحكم ودي تسافري وما تنتفكي. هذا وظن دي تغيمي واش ما دي لي ريزيرف كينيا il va rien rester أثني تبع الحال إميرنا تسقليفن ils vont aller chercher des interlocuteurs de la société باش نفكن تيسورا وتسفنا الواقف لنتيسورا دي سواث مثلنا باسكو تفض خلان كل شيء même les possibilités de relancer l'économie تكسب à partir de la fin de l'année أين ردوا الجزائر تمبورتي باش تش il va leur rester 2 ans et ça ne va mais c'est pas prêt de changer. يرنا dans la meilleure des projections n'est qu'à partir de 2020 qu'il va y avoir encore une régulation باش هذه اللي شطح البترول. C'est à partir de milieu de l'année 2020, il y a 55 à 60 $. Mais sinon, jusqu'à début de l'année 2020, donc les recettes, il ne faut pas espérer Evernote. Il y a une soit vous allez payer l'essence 3 fois, 4 fois, 5 fois plus cher. Plus cela derrière, le système, mais il sera livré des encore plus la société. Ce qui s'est passé avec l'internet, sous prétexte soi-disant de le bac mais c'est la fuite en avant. Le peuple algérien il doit attendre une misère. Bien sûr, rien à ça. À partir de la misère, c'est quoi? La misère, c'est que jusqu'à présent, نتصاد كيلو السكر تخلص 30,000. ديالو تخلص 30,000 تخلص 100,000. Parce que la part que supporte l'État ne va plus la supporter. Parce que le FMI, mais dire soi-disant, il attire l'attention الجزائر السنقار. Non, en réalité, نساوي رفيني تسدون obligé d'aller dans les sordines. Et le FMI نساعد déjà. Vers la fin des années 80, début des années 90, on est passé par là. Une dévaluation encore de la monnaie qui va être encore dévaluée automatiquement vraiment et encore de l'argent pour leur prêter de l'argent, ils vont encore conditionner un équilibre budgétaire. Il ne peut être atteint que par la maîtrise des dépenses publiques. Les dépenses publiques d'achat, les écoles, les universités, je ne parle même pas des budgets de dotation qui sont les mairies. Les mairies, elles gèrent quoi? Elles gèrent les écoles. Les cantines des écoles primaires sont gérées par les mairies. Le chauffage des écoles, il est géré par les mairies. Ça veut dire, à partir de l'année prochaine, on va avoir des mairies qui ne pourront plus faire face et les écoles, soit de chauffer, soit de les enfants ou lèche. Donc les ministères, ils doivent faire des coupes. Donc, de Noël, tu vas aller mais tu il y a 20 ans de ça, il y avait 2 fois moins d'Algériens. Il y a 2 fois plus d'Algériens.
مي اللي رون تبقي ما تتفدين ترى الميزيريا ماشي الميزيريا غير نسدو ثرار تسدى الحيض ينسدو. عباس دو غالا غرغور كما يعني امي يزما الحل نكمل دي ثموغلياكي باسكو كان دوبي 62 ولاش يعني اون ديفيرسيفيكاسيون دو ليكونومي الجيريان سا ايتي توجور يعني الساس ديال البترول ديال الغاز. Depuis 62, on entend des programmes comme ça, comme qu'on va diversifier l'économie. وما زال نتكمل الكوفري ذاكي ثورة اسكو توالي البروغرام دو تبوناكي يعني سي لا كونتينيتي دوبي 62 راه نتكمل راه تقارن يعني مكي راه تقارنو هني لاباس سافا يعني خاص الحالة تصعب مي اون بو فير فاس اي اون ني با اون تران دو بونسي باللي يا ودي مكي دينا بو خلفه رانا رايحين للحيط اون اون تران دالي دروا فير لو مور. وتسيدت سؤال البوفوراييني غادا بويني ولتوابنا راه يعني ولسعى الليجيتيميتي ولسعى الشرعيه دونك مادام 62 غرضه ولتوابنا راه في الشرعيه ولتوابنا راه في لا ليجيتيميتي يني وكذوذ دونك ذيني تيجان ولسعى راه ثمغلي غرزات سورتو يعني ثما نتدمسا نتمورت دونك 62 على ميدا دونك يتشير كسورديين يتساغ لابي سوسيال يتسيم كاردي يجيري الحاله جامي باش يدير في لي سوليسيون تسمى دي جيري ام كي البروغرامين تبون يساد هذه جيري الحالايين صادر الحالايين لا كريزاين تسمو يقوسنا كثمور تسمو دي سؤال دي سوليسيون دونك دايني تراجون الشعب نعقدو يتراجو لي سوليسيون ويتراجو راه بارابور اين دي قارني غايني تساكن لي بروغرام نسن جوست تجيرين الحاله سادير تجيرين فوالا اسكي على حسب يعني رايك عباس الشعب راه يتراجو لي سوليسيون نهار يتراجو في الدل الصح يعني فري شونجمون سي فري نسات اين قلقن تورا الشعب ممكن الشعب ني عقدو ذايني مو ثاني جا صدير شغل يجا الحاله السرثيت يجا مساكن دونك يتحوز كذا شيء تسمى ونا ارسي اميليرون الحاله السوسيال صدير ولاش الشعبين وريتسكارا كان بروسيسوس صدير ريفونديكاسيون بوليتيك ميم لي كونتيستاسيون ينزرا كاينين سي دي كونتيستاسيون بروفيسيونيل جوست هذا وين الحقوق كونسيون بروفيسيونيل وسعين تاع ديمونسيون سوسيال ني بوليتيك باش ردي جنس صدير ردي يحركن لي شوز ني غادي دمرنا دابويني وكنا دي خدم او موا دي كونسيسيون ني غادي يلدي لو شون بوليتيك يا با دو بريسيون ريال لي بريسيون ولاش سيتادير داينيك جان اكدود مرد ناس غلاري لي تحوس دي سوليسيون جوست لي بروبليم نيس سوا لوجمون دايني جان مسيو تبون صافي دي زاني صافي نتا غناف يعني نسكنا انت مزدوغ شحال انت يتبروميا سنه عادل دو ثانك 2011 دي غنارا جوست كلان كراز دغن لي زورديناتور صدير يسعى افتر افكاد الاورديناتور ولكن سورتي يسعينا اكني مازالوا منن ما تهضرت يسن يعني ما تهضر العباد اكن غاس انت غاس ولكن الطمع صدير يعاش لي سبوارني ادي زدغ مرسني تودي سي امبوسيبل ما سقيم تسفكت لي شيفر باغ اكزومبل ام كرد كمل البروجي عينين تمزدوخ دي سي 20 يا 30 سي امبوسيبل قال هذا وليد اللي ما ولاش اكديني تخريه وما صدير هذا السيرم هذا يشق سير ما يني ولا الشكلي دونك سي سا دونك سي بور سيك دنيغ لو بروغراماسيون سي سويسيد صدير وسعين حتى ان فيزيون غرزات ثمغلي سي تاكن داك هكا سي دي بروجي هكايني ومن بعد بروجي اسيني ولا شي دريمن صادر ولا شي دريمن باش تكمل شحال لي بروجيك حبسنا الساي لي طرامواي ني غنتمزدوخ ني يبردان ني وسخدم يعني اطاس لي بروجي اسا حبسن اكوز لا كريزاي دونك سي كوا لا سوليسيون دونك ولاش لا سوليسيون سي بور سولا ناك اكدو دا ساي تحويس دا شام كاردي اميليور لا سيتوياسيون دونك لو شونجمون ني لا كيستيون اون شونجمون الى قاس نوتر صادر كادر اردي اون كادرين الحوايج جاييني اردي اون كادرين ما مقدود صادر سواء لا سوسيتي سيفيل سواء لي بارتي سواء اوسي لي زيليت باسكو ميم لي زيليت السايني لي زيليت بوليتيك نيغ لي زيليت انتليكتويال نيغ وسما وخدينا رونسن باش تفهمني الشعبي او ديني تقارنا كا ماشي الصح ولا شي سي ويكزيستي واروك سي دي بروجي كاينين فورمال نيغ سي دي بروميس جامي نتصاوتن نرياليزين
دونك باسكو ما ستيلت الحاله نزري نتمورت تصوبو دونك ما نطلع البترول جامع دي عاود ابكي قلا دونك ما نطلع الحاله نزيد مشى نتمورت انا ثمورت ودخدمنا راه دي بروجيكت برودوين صادير ولاش لا برودكسيون تمورت داين الحوايج تكونسومين صادير اين تخدمنوك تمورت الحاجه كونسومين نيغ اين يخدمنوك لي سما استخدام على خدمه دي زومبلوا صادير ان بوست دو ترافاي حوايجيون على الناس خمسه الساره معنا الدفني ما نسن برا دونك سي اون فاسون غن الشعبيه بور ان مومون مي جوسكا كون c'est-à-dire jusqu'à quand donc c'est-à-dire الدابويني مادام يسعى على ليجيتيميتي مادام وريت توابنا راه ولاش ثاني لا جوستيس ثمور تينزرا بلي ولاش لا جوستيس ولاش c'est-à-dire ولاش لا سيباراسيون اونتر لي بوفوار ولاش l'alternance ثاني ديال البوفوار ونزمرا c'est-à-dire ونزمرا يدي قرا كتبون في لا سيباراسيون غير صحابي دريمن صحاب وكل نزرا بلي السايني صحابي دريمن هونيك صادير يخدمن لان كرا هونيك يدي يخدم دي مينيستر هونيك يدي يخدم لي ديبوتين وهونيك يكسب داين لي ريسبونسابل هونيك تاع دونك سعان ان غرو صادير ان غرو صادير دريمن خدم سن بروفيتينغ لا سيتوياسيون تمورت وغالن سيتي فورس ولكن سيتي فورس وسدرم ماشي سيتي فورس يقبلون كوا غاسو سنت صادير سيتي فورس اكس برودوين نيغ سعان بروجي نيغ برودكسيون بور تستخدم الغاشي بور تسوي فايدة مورثيني وتامبورتي ولكن سيتي اون فورس يوسدرب دونك سي بور سولا يا با دو سوليسيون ولاش الحل لا سعيد يعني ولاش لا سوليسيون دي قريب مثلا عباس ولاش الحل ولكن في شحال نزمر نكمل دوك فري ذاكي ناخذ الجور دو بوليتيكا غير نسل لو جور دو بروغرامار نتوالي لا كونتينيتي يعني اسك نزمر نكمل لك كي اونكور اون ديسيني زرد النصر جو بونس كو mon ami Abbas il كان سوق قصر sinon يكونوا réellement ياش la solution moi personnellement je ne serais pas là et مليغ ذاكين c'est parce que on se dit nous ماشي سي وليك ينفذ السعيد دو سونس باللي خاص لا سوليسيون ثلا خاص الحل يلا اسك فغان يعني هذه اللي الحل لا كيستيون كي سو بوز اوسي قرا لا بروميير سوليسيون à Nasser pour moi c'est les richesses populaires. Les richesses populaires dans quel sens? Dans le sens qu'aujourd'hui الساقين les richesses populaires il est le génie. Les richesses populaires il est le dévouement. Les richesses populaires il est la diversité. Les richesses populaires par exemple la diversité par exemple l'artisanat. L'artisanat elle peut créer des emplois. Elle peut participer au développement de beaucoup de secteurs. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, les richesses populaires, c'est l'intelligence. Aujourd'hui, par exemple, dans tous les circuits d'expression de l'intelligence, ça te fait l'enseignement supérieur, qui est la plus grande richesse du pays. Pourquoi? Parce qu'elle peut innover, elle peut créer, elle peut anticiper, elle peut projeter. Et elle peut aider justement à émanciper et à faire avancer le peuple. Et quand par exemple on lui a donné les possibilités de créer, d'innover, on voit à travers le monde combien de chercheurs, combien d'ingénieurs qui ont des brevets. Ils ont même breveté. Il y a plus de 50 brevets d'Algériens, d'étudiants, de ceux qui ont fait, d'universitaires algériens qui ont fait l'université algérienne et qui les ont fait au nom soit d'autres universités, d'autres organismes, d'autres labos à l'étranger. Plus de 50. Et ça, c'est énorme. Le premier problème, c'est le problème de légitimité et le blocage d'initiative. Le blocage d'initiative est à tous les niveaux. Que ce soit l'initiative politique, c'est-à-dire le leadership politique, que ce soit l'initiative économique, c'est-à-dire le leadership économique, que ce soit l'initiative culturel, à savoir, c'est-à-dire le leadership culturel, qui le crée, c'est le pouvoir. Et toutes ces ramifications dans la société, à savoir les circlegging de mafia qui ont l'emprise aujourd'hui sur le pouvoir. Tebboune, s'il a du courage, c'est de dissoudre cette assemblée, qui est une assemblée de mafia, issue d'une mafia. Je ne dis pas que ceux qui sont à l'intérieur,
c'est une mafia. Mais dans un certain nombre de localités, s'il n'y avait pas l'argent sale, ceux qui sont à l'intérieur, ils ne seraient pas élus. Ça, c'est-à-dire, il veut remettre les choses dans le sens de l'éthique. Si tu veux remettre les choses dans le sens de l'éthique, la seule solution, M. Tebboune, et le courage d'y aller au bout de tes idées, et la première des solutions, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale et l'autodissolution du gouvernement et d'y aller vers l'élection d'une Assemblée constituante. La deuxième des choses, Anassar, très rapidement, ce qui se joue aujourd'hui, que ce soit Tebboune Madehzar, que ce soit les autres, ils utilisent beaucoup 2019. Qu'est-ce qu'il y a en 2019 ? Il n'y a pas quelque chose en 2019, à savoir les élections présidentielles. Et c'est dans ce sens, justement, qu'ils étaient revenus au gaz de schiste. Le gaz de schiste, c'est une promesse. À qui ? À ceux qui décident de notre pays. C'est qui décide de notre pays ? C'est les forces étrangères. C'est eux qui nous imposent un président, qui nous imposent des plans, qui nous imposent tout. Alors, si aujourd'hui Tebboune veut dire que le recours à l'emprunt ou le recours au non-emprunt est une forme de souveraineté, je dirais à M. Tebboune, tu n'es pas souverain, M. Tebboune, parce que ton gouvernement n'est pas légitime, ton chef d'État n'est pas légitime, et ceux qui l'ont installé sont à l'étranger. Vous êtes l'incarnation de la main étrangère dans le pays, d'où justement la nécessité, Anassar Smhaïl, de revenir à l'essentiel, à savoir la légitimité, ça de 1, et de 2, à encourager l'initiative nationale. بوخلفة يدخل مازال دقيقة زرا يغلب فيك رمضان وقيل الساقي أنا صرت الوقيد هنا جو بونس اوسي لقد انه غالا نزيل الحكومه كي لقد دير في سوره نون سولمون دير في سوره ما قيمتش طوح نزاير ديك السنه دار انت سوره قبل تخنونس في مورث باسكو فوا تخنونس اللي ربي هنا نزرا سنه نواض نكمل كاينه داش تساون كان الكوراج غتسفهم ما نتو على راه انا ما 30 سنه الفير انا كان على 20 سنه الفير ساون كان الكوراج غادي نساني وغالنا كيصور دينا ديك الشيء من المورث مي ديفان مي دو دنفان راه خاطر جو بونس اوسي سي ان دوفوار دو فيريتي وقبل هذا رولنا في دينين في السنات l'alternative politique elle doit se construire malheureusement on a les partis qu'on mérite زملاء نخلق عندنا بارتي بارتيين on a les partis qu'on mérite et ils doivent quand même تحتم في اللسن des lignes imaginatives, créatives pour proposer une alternative politique qui puisse adhérer à ça. Sinon, صحيت ابو خلفه صحيت سعيد ما يعطيك الصحه ابو خلفه تشكرك مثلا عباس بالجودي وندينا نبوضر ثغيره بوهيل بوساقي يعطيكم الصحه سعيد داكنين ابو خلفه بن معمر عباس بالجودي صحه فطوركم السلام عليكم ورحمه الله ثاني